प्रवेश कर चुकी है। टॉप रन रेट उनका था। रन रेट जिसका ऊपर रहेगा वो फाइनल में प्रवेश करेगा। पहला दिन से बता दिया गया था और पहला मुकाबले से ही आपका रन रेट काउंट हो रहा था। इस चीज का भी खास ध्यान आपने रखना था। स्वागत आप सभी का फिर से एक बार एक सेमीफाइनल मुकाबला आप मान सकते हैं, क्योंकि यहां से जो जीतेगी वो अगले पड़ाव में, और हो गई हार तो फिर कटवा क्रिकेट उत्सव सीजन 4 से आप हो जाएंगे बाहर। रिंटू रॉय, राहुल देव रॉय गेंदबाजी के लिए आएंगे। स्ट्राइक पे होंगे लोकेश मीना। पिछला मुकाबला बेहतर रहा नहीं है, मगर बड़े मैच का ये बड़ा खिलाड़ी है। अपने रोल को अच्छी तरीके से जानते हैं और अपनी रोल को अच्छी तरीके से पहचानते हैं। दो बेस्ट लेफ्ट हैंडर इस मुकाबले में खेल रहे हैं। एक तरफ जगत सरकार आपको दिखेंगे जो एमबीपी सीजन 3 में बने, और एक लेफ्ट हैंडर है जो बेस्ट बैट्समैन सीजन 3 में बने, सीजन 2 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बने थे वो। तो यानी बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई, सबसे इंपॉर्टेंट मुकाबला विकास पंडित की अगुवाई में। एक तरफ मीना की अगुवाई में, एक तरफ विकास पंडित की अगुवाई में बिहार और बंगाल की लड़ाई है। दो स्टेट आमने सामने रिप्रेजेंट करने को तैयार है। राहुल देव रॉय के सामने लोकेश मीना। पहला बॉल, पहला बॉल डॉट बॉल के साथ शुरुआत है। फाइनल पहुंचने की बारी किन की है वो देखना दिलचस्प होगा। एक टीम फाइनल पहुंच चुकी है। रन रेट उनका काफी बेहतर था, आसिफ ईसा चौधरी का, आसिफ एंटरप्राइजेस। स्टार्ट टाइम 6:41। चलिए, स्लो ओवर को पढ़ नहीं पाए, स्लो ओवर को पढ़ नहीं पाए। पहला विकेट मीना जाएंगे वापस, फिर से एक बार निराश करते हुए। सेलिब्रेशन देखिए आप, सेलिब्रेशन बनता है। काफी इंपॉर्टेंट मुकाबले में वापस जा रहे हैं ये। काफी इंपॉर्टेंट टाइम था ये। आप देखिए सेलिब्रेशन अच्छी तरीके से मालूम है कि कितना इंपॉर्टेंट गेम है ये। विकास पंडित फिनिशर ऑफ द ईयर मान सकते हैं। और सभी प्लेयर से रिक्वेस्ट है, ओस काफी ज्यादा है तो बॉल जो जाएगी वो हाथ हाथ में ही देंगे। इस चीज का भी खास ख्याल रखें सभी प्लेयर्स। आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन और खेल भावना का परिचय देना है ताकि बॉल गीला ना हो जाए। अंपायर्स को हर बार पूछनी पड़ती है उस बॉल को, इस चीज का भी खास ख्याल रखेंगे। दोनों टीम के कप्तान एवं सभी प्लेयर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप बॉल को जितना ज्यादा हो सके आपसे वो बॉल को फील्डर के हाथों में दे ताकि बॉल ग्रास में ना जाए।
देखिए अब आपकी टीम में अगर अब कोई सीनियर प्लेयर आता है तो फिर वो मनोबल थोड़ा सा ऊपर जाता है। जगत सरकार के आने के बाद ये टीम थोड़ी सी अलग दिख रही है, क्योंकि उसे अच्छी तरीके से मालूम है कि यहाँ पे कैसे कमबैक करना है। क्या बात है, मतलब रात हुई है और पिच का मिजाज बदल गया है। 20-20 रन वाला ओवर हमने हर बार देखा है पहला ओवर को, मगर यहां देखिए मुकाबला बदला है। सेमीफाइनल का प्रेशर दिख रहा है, सेमीफाइनल का प्रेशर है ये। यहां से जीतेंगे सेमीफाइनल को, जीत के फाइनल। एक और डॉट बॉल, एक और डॉट बॉल रिंटू रॉय। एक और डॉट बॉल, क्या मेडन ओवर आ जाएगा ये? 5 लगातार डॉट बॉल मान सकते हैं, अब एक विकेट भी आई उनमें से, यानी 7 ओवर का मुकाबला हो जाएगा ये। अगर एक डॉट बॉल आई तो 7 ओवर का मुकाबला। ये एक टीम खेलेगी 8 ओवर, एक टीम 7 ओवर। रन्स अगर आपने नहीं बनाया, कमाल का ओवर डाल के अब तक तो बेहतर ओवर है ये। सागर अली बातचीत करने के लिए गए हैं, बातचीत इसी वजह से कर रहे हैं कि कूल काम कंपोज्ड रहे आप। मुकाबला खत्म हुआ नहीं, अभी तो शुरू ही हुआ है, शुरू ही हुआ है। एक रन के लिए भागे और एक रन आसानी के साथ पूरा करेंगे। मेडन ओवर ना सही, मगर मेडन ओवर से कम है क्या? पहला ओवर वो मुकम्मल, पहला ओवर समाप्ति पे क्लोज स्कोर बना है, एक विकेट के खाते में एक है। रिंटू रॉय पहला ओवर, 5 डॉट बॉल, एक रन, एक विकेट। इकॉनमी देखें आप, एक का मुकाबला, यहां से कहीं अंतर ना पड़ जाए। समय सीमा बिल्कुल पाबंद है, इस चीज का भी खास ख्याल रखिए। फील्डिंग टीम स्क्रीन पे देखें आप, ये वो खिलाड़ी जो काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। अच्छी तरीके से मालूम है कि कितना इंपॉर्टेंट गेम उनके लिए भी है ये। वेस्ट बंगाल में उनका ये दूसरा टूर्नामेंट आईएसपीएल के बाद। एक स्लोवर गए, अब दूसरा स्लोवर मास्टर आ गए बुमराह साहब। बुमराह साहब आए, मगर इस बार हर्षित साहब तैयार थे। उस स्लोवर को पढ़ नहीं पा रहे थे, यहां पे पढ़ा भी है और जड़ा भी है। ओवर बाउंड्री के साथ ओवर की शुरुआत हुई है। पिछला ओवर को भूल जाइए, इस ओवर को आप याद रखिए। जो हुआ है उनको आप कौन बदल सकता है, जब होना है तो आप अपने बल्ले के साथ वो कहानी को लिख सकते हैं। यानी जो बीत गया सो बात गया, अब बीता हुआ पल को कौन याद रखता है? आप अपने अगर वर्तमान में जिएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। भविष्य और भूतकाल कौन देखता है? आपका जो है वो देखेंगे आप। क्या बात है हर्षित साहब, पिछला ओवर लगातार डॉट पे डॉट आ रहा था, इस समय बैक टू बैक ओवर बाउंड्री आ रही है। यही तो खेल है ना, पल में तासा, पल में करवट बदल रही है खेल। कहानी है कि पिछला ओवर को लगा था कि नहीं एक ही रन बना था, ये ओवर भी थोड़ा सा धीमा जाएगा। नहीं, अब वो हुआ था, अब ये हो रहा है। पास्ट प्रेजेंट फर्क है। जो कहानी थी उनको आप फिर से दोहरा नहीं सकते, या फिर जो कहानी बीत गई उनको आप बदल नहीं सकते। अब जो है उनको तो आप जरूर अपने तरीके से लिख सकते हैं। अपने तरीके से लिखा जा रहा है। दर्शकों का जमावड़ा देखें आप, बिहार वर्सेस बंगाल की लड़ाई में इस समय बुमराह जो काफी बेहतरीन गेंदबाजी इस टीम के लिए किए थे, इस समय उनकी हो रही है पिटाई। टू बैक ओवर बाउंड्री, वापसी कर सकते हैं, इतनी काबिलियत तो उनके अंदर मौजूद है। और ये वाली बॉल थोड़ा सा गति परिवर्तन, साथ ही साथ लेंथ को पीछे रखा, समझ पाई नहीं है विकेट कीपर के। ये देखें आप,
नीचे रही बॉल, बिल्कुल बल्ले पे आई नहीं। काफी टैलेंटेड बल्लेबाज है ये, मैन फ्रॉम यूपी। अब ये कितनी दूर गई है, वो जीतो भी है, दूरी भी प्राप्त कर ली है। 18 रन इस ओवर से अब तक आ चुके हैं। पिछला ओवर को भूलकर इस ओवर की कहानी लिखी जा रही है। इस ओवर में वो इबरत लिखी जा रही है। 3 छक्के अब तक आ चुके हैं। वेस्ट क्या बोल रहा, आवाज नहीं आ रही है। यस, फ्रंट फुट चेक। फ्रंट फुट चेक, थोड़ा सा इंतजार करना होगा फिर से एक बार। एक्शन काफी क्लीन है इनका, तेज गति के साथ गेंदबाजी करते हैं। मसला है कहीं ना कहीं, अब चेक किया जाएगा। वो लाइन काफी इंपॉर्टेंट होती है, लाइन से पीछे अगर आपका पैर रहा फर्स्ट लैंडिंग, दैट मीन्स वो फेयर आ जाएगी। अगर लाइन के पीछे यानी आगे आ जाती है तो फिर वो नो बॉल हो जाती है। अभी है यहाँ क्या, ये चीज देखना पड़ेगा। सबकी नजरें स्क्रीन पे है, थोड़ा सा और करीब से देखा जाएगा। कहीं ना कहीं मसला होता है तभी थर्ड अंपायर के पास आता है। ये थर्ड अंपायर देखेंगे। स्क्रीन पे आपका निर्णय आएगा। इट्स नो बॉल, नो बॉल यानी फ्री हिट। मुकाबला फ्री हिट यानी अब वो पिछला ओवर को भूलकर ये कहानी लिख रहे हैं। गौरव शर्मा, उनका ओवर इंपॉर्टेंट है, जब वो आएंगे 2 ओवर गेंदबाजी के लिए। काफी शांत, मगर बॉल काफी तेज गति के साथ डालते हैं ये। बुमराह साहब का ये महंगा ओवर अब तक। फ्री हिट, फ्री हिट का बल्ला चला है, नो लुक का अंदाज है। 1 और 6 रन है। ऑन डाउन आए बल्लेबाजी के लिए। विकेट जाने के बाद आए हर्षित साहब, अब कहेंगे कि सही जगह पे आए हैं, सही जगह पे है, सही पिटाई हो रही है। हर्षित साहब मैन फ्रॉम यूपी, मगर इस समय इनका बल्ला बंगाल में बोल रहा है। सबकी दिल की धड़कनें बस एक ही चीज आवाज दे रही है कि व्हाट अ बैट हर्षित साहब, वाओ, इनक्रेडिबल, आउटस्टैंडिंग। सांसें रुक जाएगी, ये मुकाबला अंतिम ओवर तक जाएगा। इंतजार तो करें आप। 25 रन इस ओवर से आए हैं। 4 गेंदों पे 4 छक्के आए हैं। 4 छक्के हैं। क्या एक और, क्या एक और, क्या एक और। बुमराह इस टीम का सबसे प्रमुख हथियार को इस समय हर्षित, हर्षित सबका मन को जीत रहा है, सबके मन को भा रहा है ये खिलाड़ी। पटाखा छोटा है मगर इस समय ये खिलाड़ी अपने रंगमंच में है। नीतीश 11 आरा, नीतीश 11 आरा के फैमिलीज, उनके बच्चे, उनकी बेटियां मुकाबले को देख रही है। काफी बेहतरीन मुकाबला, दुआएं चल रही होगी अभी दोनों तरफ से। अगर देखें कोको 11 और साथ ही साथ नीतीश 11 आरा। दवा भी चाहिए, दुआ भी चाहिए। अब दवा यह है कि गेंदबाजी बेहतर करनी होगी, और दुआ यह है कि किसी तरीके से एक विकेट आ जाए। और कोई कह रहा कि नहीं, 1-2 छक्का और आ जाए।
बातचीत कर रहा है वहां पे, पोटूसा बातचीत कर रहे हैं, जगत सरकार बातचीत कर रहे हैं, अच्छी तरीके से मालूम है कि कितना इंपॉर्टेंट गेम है ये। मगर सागर अली भी तो बातचीत करने के लिए आएंगे ना, बातचीत के लिए वो भी आ रहे हैं, उसे भी मालूम है कि मुकाबला क्या उनके लिए महत्व रखता है। क्या एक और 6 में 6 आया, 6 गेंदे 6 छक्के, डॉट बॉल एक आया था मगर उसके बाद नो बॉल पे 6 आया था। 31 रन वाला ओवर। हर्षित लाडला यूपी का है मगर प्यार तो अभी उनको इस समय इस मैदान से मिल रहा है। कटवा क्रिकेट उत्सव का एक बेहतरीन गेंदबाज को पिटाई की है, पूरे टूर्नामेंट में कमाल की गेंदबाजी की इन्होंने, मगर वो था अब ये है। टीम मीटिंग की जरूरत पड़ी है। अब इनका शॉट्स को देखेंगे, अगर 6 छक्के देखेंगे आप तो फिर आप कहेंगे कि क्या काबिलियत है इनमें। पिछले कई सालों में जिस तरीके से इन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश किया है, एएसआर जैसे बड़े मंच पे हम सबने देखा था कि क्या पारी खेली थी उन्होंने नुमान शेख के साथ। अब नुमान शेख के साथ वो पारी हम सबके जहन में अभी भी है। एएसआर बिहार के खूबसूरत टूर्नामेंट में हम सबने देखा था, अब यहाँ पे भी वो पारी हम सबको याद आ गई है। विकेट गिरा था लोकेश मीना का, संकट में थी, पहला ओवर में 1 रन मात्र आता है मगर उसके बाद उन सारी चीजों को भूल के दूसरे ओवर में वो सारी कसर पूरी हो जाती है। मात्र 1 बॉल डॉट, बाकी सारे छक्के आए हैं। ये देखें आप, 6 छक्के पहली बॉल पे देखते हैं, ये क्या हुआ था, ऑप्शन के बाहर ये गई, ऑप्शन के बाहर जितना था उतना ऑप्शन के बाहर निकल के खेला था, ये पूरे पॉइंट के ऊपर से 6 रन किया था। दूसरा देखते हैं आप, ये तो नो लुक इनका पका पकाया हुआ शॉट है, दिन में 10 बार देंगे 10 बार पिटाई कर सकते हैं। ये डॉट बॉल आई थी, अब फिर ये था वो शायद नो बॉल, ये भी 6 जाती है। काफी बेहतरीन, फिर एक और देख लेते हैं आप। मतलब कहानी ये है कि तैयार ही थे ये एक और नो लुक, मैं कहा था कि नो लुक ये बेहतर खेलते हैं। एक और ओवर बाउंड्री, फिर से एक बार तैयार हो चुके, चलिए नेक्स्ट ओवर की ओर। रिंटू रॉय, अब इस खिलाड़ी का काम यह है कि एंकरिंग का रोल अदा किया जाए। अब इनका काम ही वही रहता है कि बीच मैदान में जब है एक तरफ से पिटाई हो रही है तो फिर आप सिंगल्स डबल्स करके आगे जाएंगे। अब ये बैटल में फिर से एक बार देखना चाहूंगा क्योंकि इसी बैटल में तो फंसे थे हर्षित यादव। रिंटू रॉय के सामने स्लोअर को पढ़ नहीं पा रहे थे, अब सेट हो चुके हैं, 5 छक्के 6 छक्के ऑलमोस्ट लगा चुके हैं आप। फिर कहीं ना कहीं वो एक कॉन्फिडेंस आया होगा। चलिए, अपील की गई थी बट उतना कॉन्फिडेंस था नहीं विकेट कीपर की अपील से। अंपायर का इशारा, 1 रन। सिंगल आया 40। चार रन में स्पील हुई है, गरीबी में आटा गीला है, रन्स वैसे आ रहे हैं और एक बार फिर से आ गई है। Paired. स्प्रे स्प्रे प्लीज, मेडिकल टीम से रिक्वेस्ट है स्प्रे लेके आ जाए मैदान पे। चोट है, बातचीत हो रही थी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कि चोट के बावजूद भी जब वो खेल रहे थे फिर उनके अंदर जो जज्बा है वो दिखता है।
अब ये चीज मुझे काफी पसंद आती है जगह सरकार की, जब कुछ भी होता कोई प्लेयर्स को बीच मैदान में खेलने वाले खिलाड़ी को, साथी खिलाड़ी को, सामने वाले विपक्षी टीम का हो, वो खुद जाके बातचीत करते हैं। देयर इज अ गुड स्पिरिट और ये जेंटलमैन गेम है क्रिकेट का, वो चीज दिखी भी है। म्यूजिक हेलो। आप देखें ऑपोजिशन टीम के खिलाड़ी के पास गए, बातचीत की कि आर यू ऑल राइट। अब सागर साहब ने कहा कि यस लिटिल बिट आई एम राइट बट नॉट फुल्ली, पूरी तरीके से तैयार नहीं है मगर फिर भी खेलना है क्योंकि टीम को जरूरत है। आईएसपीएल के शायद लास्ट या फिर उससे पहला मुकाबले में हम सब ने देखा था कि वहां पे भी फिट नहीं थे मगर बल्लेबाजी के लिए वो गए थे, टीम की जरूरत थी। अब टीम की जरूरत के हिसाब से जो खेले खिलाड़ी, वो खिलाड़ी काफी पसंद आता है। हेलो म्यूजिक। चोट आई है मगर फर्क पड़ा नहीं अभी तक इनको, वो चोट ही क्या जो सागर को रोक दे, और वो मुकाबला ही क्या जो ये बल्लेबाजी बेहतर ना करे। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच चोट जाहिर हो रहा है उनका। हेलो म्यूजिक। चार छह पिछला वाला मिसफील्ड था मगर इस बार तो मिसफील्ड की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब इस चोट में अगर ऐसे खेल रही हैं तो फिर आप कहेंगे कि यार जब पूरी तरह से फिट होंगे तो कैसे खेलेंगे। डॉट बॉल ऑफ स्टंप के बाहर गई थी, ऑफ स्टंप के बाहर जाके खेलना भी चाह रहे थे मगर रिंटू रॉय के पास भी काबिलियत है वेरिएशन का। पिछला ओवर में मात्र 1 रन देके लोकेश मीना का विकेट था। अब वहां अगर आप देखेंगे जिस तरीके से ओवर पहला ओवर में इन्होंने किया था गेंदबाजी, उनके बाद अभी भी गेंदबाजी ठीक ठाक ही मान सकते हैं आप, एक 6 4 ही तो आया है। कट शॉट वहां पे खिलाड़ी मौजूद, 1 रन और इसी के साथ हो गया ओवर की समाप्ति। 3 ओवर मुकम्मल, 3 ओवर समाप्ति पे 51 रन। ক্রিকেটের জ্বরে আজ মাঠে সারা কাটোয়ার, ফিল্ডিং আটো সাটো টান টান, ক্রিকেটের জ্বরে আজ মাঠে সারা কাটোয়ার, ঘুরিয়ে বলটা জোরে মার পাল্টা, জমে গেছে উৎসব মিলে মিশে কলরব, চার না ছক্কা ফসকালে পক্কা, রানে রানে হয় রান মিলে মিশে কলতান, কাটোয়া ক্রিকেট উৎসব উৎসব, কাটোয়া ক্রিকেট উৎসব हेलो। উৎসব। 51 पे 1 3 और वो देखिए पिछला वाला जो प्रीव्यू की बातचीत हो रही थी वो लिया नहीं था। अगर अंपायर आउट देते तो फिर ये शायद आउट हो सकता था, बट अंपायर ने नॉट आउट दिया, नॉट आउट ही था, मतलब नॉट आउट रहा। अगर अंपायर आउट देते तो फिर आउट होके जाना पड़ सकता था। अंपायर कॉल पिचिंग आउटसाइड ऑफ। चलिए अब जो होता है अच्छे के लिए होता है, किसी टीम के लिए कहेंगे कि अच्छे के लिए हुआ, कोई टीम कहेगी कि नहीं काफी खराब हुआ, अंपायर्स को आउट देना चाहिए था। अब यहाँ भी कहानी वही है। गौरव शर्मा है गेंदबाजी के लिए, गौरव टीम का गौरव है ये। फुल टॉस बॉल और कहाँ गई है, कितनी दूर गई है, वेस्ट साइड। हेलो म्यूजिक। वेस्ट साइड चेक, वेस्ट साइड चेक की जाएगी, थोड़ा सा इंतजार करें आप। अब नो बॉल है या नहीं, ऑन फील्ड बस कहा था कि आप चेक कर लें, आपके पास वो एविडेंस है कि नहीं, आप देखेंगे टेक्नोलॉजी में। और बस अब उनका कमर
की हाइट को चेक की जाती है कि कहां पे बॉल है। काफी क्लोज मामला है, इस वजह से थोड़ा सा करीब से चेक किया जा रहा है। सबकी नजरें स्क्रीन पे है। इशारा अब भी नहीं आएगा। स्क्रीन पे नजरें आएगी सबकी। अंपायर का इशारा आ चुका है नो बॉल का। पहली बॉल लो बॉल पे ओवर बाउंड्री और फ्री हिट भी रहेगा ये। अब फायदा हो गया, वो जो कहानी हुई थी कि पहले ओवर में 1 रन देके 1 विकेट आया था, अब उनकी भरपाई हो चुकी है। एक और सागर साहब आपका बल्ला बोला है। फिट नहीं है, मगर फिट होने का फायदा यह है कि इससे बेहतर शॉट आप खेलेंगे, मगर अभी तो खेल रहे हैं आप। বোলারও টান টান ক্রিকেটের জ্বরে আজ মাঠে সারা কাটোয়ার বোলারও টান টান ক্রিকেটের জ্বরে আজ মাঠে সারা কাটোয়ার ঘুরিয়ে বলটা জোরে মার পাল্টা জমে গেছে। क्या बात है, सिंगल भागेंगे नहीं, ये इंटरेस्टेड नहीं है, ओवर खेलना चाहते हैं, ये ओवर खेलना चाहते हैं। अभी अभी तो कहा था कि फिट नहीं है, थोड़ा देर मैदान पे रुका भी था खेल, चोट आई थी, स्प्रे भी हुआ, मगर ये हाल अनफिट में है। फिट आएंगे तो फिर जलवा जलाल हो जाएगा। और 64 बन चुका है, चौथा ओवर प्रगति पे है। पहली बॉल नो, फिर 6 रन, फिर डॉट बॉल। विकेट के पीछे पोटूसा बातचीत कर रहे हैं। साइड स्क्रीन के सामने से कोई जो हमारे दर्शक हैं या फिर कमेटी मेंबर वो नहीं जाएंगे, इस चीज़ का खास ख्याल रखें। कमेटी मेंबर से रिक्वेस्ट है प्लीज साइड स्क्रीन के सामने ना आए। ओ बेहतर गेंदबाजी है, गौरव को अच्छी तरीके से मालूम है कि कितना इंपॉर्टेंट उनका ये ओवर है। 64 रन 1 विकेट के नुकसान पे। चौसठ रन 1 विकेट, चौथा ओवर प्रगति पे। इस बार इनसाइड आउट खेलने का प्रयास, कैच का कॉल था, थोड़ा सा फासला था। एफर्ट अगर और ज्यादा बेहतर होता शायद हाथ में आ सकता था, मगर अब देखिए ये जैसे आई है, लग गई है हाथ पे लग गई है। इनसाइड आउट खेलने का प्रयास करते हैं। अब एक चीज अगर आप ध्यान से देखेंगे, सागर अली का वो स्ट्रॉन्ग जोन है,
ऑन साइड वहां बेहतर खेल रहे हैं, मगर ये शॉट भी वो बेहतर खेलते हैं कवर के ऊपर से। अब इस शॉट में वो फंस जाते हैं, ये देखिए जैसे वो 6 के लिए गई। अब दूसरे एंगल से अब जब देखेंगे जैसे 6 के लिए गई बैट हाथ से छूटता है उनका, यहां से सब समझ आएगा ये पूरा फिट नहीं है। अब दिख रहा है उनका जो हाव भाव है वो दिख रहा है, बिल्कुल तैयार नहीं है, इस शॉट के लिए तैयार नहीं। और जब बातचीत हो रही थी कह रहे थे कि मैं कोई शॉट अभी भी नहीं खेल पा रहा हूँ, वो बॉल अगर आएगी, वो आपने ये काम सालों से किया होगा और अभी आप चोट के कारण नहीं कर पा रहे हैं, मतलब जब बॉल आ रही है तो फिर मन नहीं मानेगा ना, मन मान नहीं रहा ये। अब हमारे पास तो क्या बोलते हैं उस फिजियो है नहीं, बट साथ ही खिलाड़ी फिजियो बन गए। दिक्कत ये है कि ये फिजियो नहीं है। प्रसन्नजीत बुबाई दत्तो अंपायरिंग का पदभार संभाल रहे हैं। मुंटूदा मौजूद नहीं है, मुंटूदा होते तो शायद फिजियो का काम वो करते। उन्नीस रन अब तक आ चुके हैं पहली 4 गेंदों पर। 70 और ये रन 3 ओवर का है, चौथा ओवर चल रहा है मगर ये रन 3 ओवर का है। 70 रन। टॉपेज पीछे फील्डर इस बार भागेंगे। सेवेंटी वन फॉर वन, चौथा ओवर प्रगति पे है। पॉइंट के ऊपर से गई है, कैच का कॉल पकड़ा जाएगा क्या? जरूरत थी नहीं शॉट की, मगर जरूरत थी विकेट की। विकास पंडित ने पकड़ा कैच, एक कमाल की पारी खेल के जा रहे हैं वापस। 6 छक्के लगाए हर्षित ने, अपना काम कर दिया, मगर गौरव को बुला गया था विकेट के लिए। विकेट चाहिए था, विकेट आ चुका है। 4 ओवर हुआ समाप्त, 4 ओवर समाप्त, कुल स्कोर बना है 71 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। एक बड़ा विकेट, गेम चेंजिंग ओवर। विकेट गिरा पिछला ओवर में ही, मगर अली साहब अब भी तैयार हैं। सागर अली का बल्ला बोल रहा है इस समय, बड़े मंच में बड़ा खिलाड़ी काम कर रहा है। बेस्ट बैट्समैन का खिताब मिला था उसे आईपीएल सीजन 3 में, वो बरकरार अब भी रखा है। स्टैंड एंड डिलीवर, मुश्किल कार्य है ये पॉइंट में खेलना उनके लिए अभी, क्योंकि पूरा फिट नहीं है। टूर्नामेंट कमाल का रहा, सबने कहा है। स्पेशल थैंक्स टू हमारे प्रिय एमएलए श्री रविंद्रनाथ चैटर्जी सर, एंड ऑल्सो स्पेशल थैंक्स टू दिगंत कुमार पाल सर, प्रेसिडेंट कटवा क्रिकेट कमेटी,
इन दोनों ने या फिर कहें कि इन लोगों की वजह से ही आज ये टूर्नामेंट इतना बेहतर हो पाया है। वाइट रिव्यू आई बैटिंग साइड से। disconnected. इशारा आ चुका अंपायर का। इट्स फेयर डिलीवरी। रिव्यू गवा दिया आपने। एक ही रिव्यू होता है वो आपने गवा दिया है। 77 लॉस ऑफ 2। पांचवा ओवर प्रगति पे है। नो बॉल का इशारा आ चुका है। 3 नो बॉल अब तक आ चुके हैं। 3 नो बॉल, एक और फ्री हिट आएगा। वो पहला ओवर मेडन मान सकते हैं क्योंकि मात्र 1 रन आया था। उनका खामियाजे नो बॉल भर रहे हैं। ये काफी ऊपर थी। ये 2 बार नो बॉल दे सकते हैं आप। बीमर कह सकते हैं काफी ऊंची डायरेक्ट आई। शायद वो बॉल गीली हो रही है। उतना आसान होगा नहीं बॉलर्स के लिए। ओ फ्रीड का फायदा उठा पाए नहीं है। फ्रीड का फायदा उठा पाए नहीं। 15 गेंदे 43 बना के खेल रहे हैं ये पिच इनको रास आई है। मगर अभी तो ये ट्रेलर है। अगला इनिंग्स में एक और लेफ्ट हैंडर आएगा आपके सामने। वो कैसे खेलते हैं वो देखना दिलचस्प होगा। अब इसके बाद भी 5 ओवर का खेल और बचेगा। सॉरी 3 ओवर का खेल बचेगा। ये 5वां ओवर चल रहा है। यानी इनके बाद भी 18 गेंद इस ओवर के बाद और बचेगा। सुमंत बनर्जी फिर से एक बार आ रहे हैं फिट होके, तैयार होके। एक और ओवर बाउंड्री। एक और ओवर बाउंड्री। वो फ्रीड का फायदा उठाया नहीं। क्या फर्क पड़ा है। अब जो मौका मिला है उनका फायदा उठा रहे। ये शॉट सबसे कमाल का रहा है। सागर अली गली गली में नाम गूंज रहा है इनका आज। बर्धमान का ये खिलाड़ी उसने कहा भी कि ये हमारा अपना इलाका है और अपने इलाके का ये टूर्नामेंट हम सब का प्रिय टूर्नामेंट है। ऑफ स्टंप के बाहर वो सफल बैटर करता है कि आप ऑफ स्टंप के बाहर कितने जाके खेल रहे हैं वो दिखता है। 90 रन 5 ओवर। कट शॉट बेहतर। 1 रन आसानी के साथ और वही चाह रहे सिंगल आ जाए। 5 ओवर समाप्त। 5 ओवर समाप्ति पे कुल बना है 91 और इसी के साथ 50 रन पूरा होता हुआ और शतक। अली रे अली सागर अली बीच मैदान में चोट लेकर आया मगर अपने मंच में सरपंच बनकर खड़ा हुआ है खिलाड़ी। सेमीफाइनल मुकाबला। सेमीफाइनल में सेमीफाइनल जैसा खेला ये खिलाड़ी। बिहार की ओर से नेतृत्व कर रहे हैं बल्लेबाजी के दृष्टिकोण से। 18 गेंदे 50 रन 1 चौका 7 छक्के लगाए हैं। मात्र 6 डॉट बॉल। 278 का स्ट्राइक रेट मान सकते हैं आप। आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी। नईम सिसोदिया आए हैं मगर अभी भी उसे इंतजार करना पड़ेगा स्ट्राइक में आने के लिए।
91 पे 2, आखिरी 18 गेंदों का खेल बचा हुआ है। लास्ट 18 बॉल, इंपॉर्टेंट नॉक खेल रहे हैं ये। अब कमेंट्री बॉक्स में बदलाव जुड़ेंगे आखिरी 18 बॉल के लिए आप सभी के साथ। एक खूबसूरत आवाज वेस्ट बंगाल की आवाज, मिस्टर सुमंत बैनर्जी विथ बूस्टर एनर्जी। সাগর আলী নতুন ওভারের শুরুটা আরো একবার 6 দিয়ে করেছেন। যে ফর্ম আইএসপিএল এর কথা আমরা বলছিলাম, সে ফর্ম আজকে আরো একবার কাটোয়ার মাটিতেও দেখতে পাচ্ছি। এবং সাগর বয়ে চলেছেন, সাগরের ব্যাট থেকে একটার পর একটা ঢেউ আছড়ে পড়ছে স্কোর শিটে, স্কোর বোর্ডে, যার রিফ্লেকশনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। 5.1 ওভার্সের খেলা হয়েছে মাত্র, 97 ফর 2, বড় স্কোরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে দল। দলের রান 97, সাগর 56 ব্যাটিং করছেন। গত ম্যাচেও ম্যাচ জেতানোর জন্য যে প্রয়োজনীয় ইনিংসের কথা আমরা বলে থাকি, সাগর সেটা করেছিলেন। এই ম্যাচেও আরো একবার সাগর সেরকমই কিছু একটা করে দেখাচ্ছেন। আরো একবার প্রস্তুত হবেন শিবম আসবেন বোলিং করার জন্য। টাইমিং ভালো হয়নি, এক্ষেত্রে হাওয়াতে বল রয়েছে, ফিল্ডার পৌঁছে যাবেন বলের নিচে এবং এক্ষেত্রে বড় উইকেট। ষষ্ঠ ওভারের খেলাতে সাগর আলী, তাকে ফিরতে হচ্ছে। 21 বল থেকে 56 করে এই মুহূর্তে সাগর আলী তিনি ফিরছেন। ফ্লিক করতে চেয়েছিলেন, তবে একদম ব্যাটের টোয়ের কিছুটা উপরের অংশে লেগে বল সরাসরি হাওয়ায় গিয়েছিল। টাইমিং ভালো হয়নি, সাগর নিজেও বুঝতে পেরেছিলেন। তবে যাওয়ার আগে পুরো ডাগ আউট এই মুহূর্তে করতালির মাধ্যমে ওয়েলকাম জানাচ্ছে। যে ইনিংসটা খেলে এলেন সেই ইনিংসটা বাহবা করাচ্ছে এই মুহূর্তে গ্যালারি থেকে। প্রশংসনীয় ইনিংস, পারফেক্ট ক্রিকেট। কেন সাগর আলীকে গুরুত্ব দেওয়া হয়, কেন বলা হয় তাকে মিস্টার আইএসপিএল? ধারাবাহিকভাবে রান বানানোর ক্ষেত্রে সাগরের জুড়ি মেলা ভার। প্রায় প্রত্যেকটা ম্যাচে তার যে কন্ট্রিবিউশন থাকে ব্যাট হাতে, প্রত্যেকটা ম্যাচে তার দল ভরসা করতে পারে তার উপর, এবং সে কাজটা আরো একবার আজকে সাগর করে দেখালেন। ক্লাস, ফর্ম কোনোটাই টেম্পোরারি নয় সাগরের জন্য, সবটাই পার্মানেন্ট। ওদিকে প্রসেনজিৎ বুবাই দত্তকে আমরা দেখতে পাচ্ছি অন স্ক্রিন। ভারতবর্ষকে বলা হয় যোগার দেশ, এবং কখনো কখনো মাঠের মাঝেই যোগা সেরে নিচ্ছেন। আগামীকাল হয়তো সোশ্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল হবে এই যোগা মাঠে দাঁড়িয়ে। 97 ফর 3। নাইমের সাথে বিজেন্দর, দুই নতুন ব্যাটার দুটো প্রান্তে। আসতেই বড় শট খেলা একটু কঠিন হয়ে থাকে, এবং এই ওভারে শিবম ভালো বোলিং করছেন। ওয়েল ডান, ভালো ব্রিলিয়েন্ট ফিল্ডিং এফোর্ট। গৌরব ছিলেন ওখানে। $98 for 3। স্লোর বার্ন বাট কানেকশন বেটার। অ্যাট লিস্ট 4টে রানের জন্য যাবে বল। নীতিশ 11। এই মুহূর্তে তারা যে ব্যাটিংটা করছে, রান ঝড়ের গতিতে আসছে। 102 পৌঁছে গেছে স্কোর, 102। আমরা ধন্যবাদ জানাই সারা বঙ্গবাসীকে এত সুন্দর একটা ক্রিকেট টুর্নামেন্ট উপহার দেওয়ার জন্য। সম্মানীয় বিধায়ক কাটোয়া মাননীয় শ্রী রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি মহাশয়কে, এবং স্পেশাল থ্যাঙ্কস কাটোয়া ক্রিকেট উৎসব কমিটির সম্মানীয় সভাপতি শ্রী দিগন্ত কুমার পাল মহাশয়। সামনের বল
সোজা ব্যাটে একদম মিডল অফ দ্য ব্যাট দিয়ে বলকে বের করলেন। বিজেন্দর বর্মা, বিজলি এই মুহূর্তে মাঠের মধ্যে বিদ্যুতের ঝলকানিটা দেখলাম আমরা প্রত্যেকেই। রমজান শুরু হয়েছে এবং ঈদের চাঁদ ধীরে ধীরে প্রত্যেকের জন্য স্পষ্ট হবে। এই মুহূর্তে আকাশে সে ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি। নতুন ওভারের শুরুতে গৌরবকে নিয়ে আসা হবে আফটার 6-108 for 3। নাইম গত বলে ওভারের শেষ বলটায় 6 মেরেছিলেন। এবার বিজেন্দর দীর্ঘদেহী ব্যাটার শুধুমাত্র লফট করলেন, বাকিটা বাউন্ডারির ওপারে গিয়ে আছড়ে পড়ল বল। অনায়াসে সহজেই বলের নাগালে পৌঁছানো এবং সেখান থেকে শট খেলা। ওয়েল ডান বিজেন্দর। এজ এক্ষেত্রে দ্রুত গতিতে উইকেট কিপার পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, উইকেট হারাবে। নীতিশ 11 11444। রাজি আসছেন ব্যাটিং করতে। মোহাম্মদ রাজি গৌরব 26 রান দিয়ে 2টো উইকেট এখনো পর্যন্ত তার শিকারে রয়েছে। এক্ষেত্রে উইকেট হতে পারে। উইকেট কিপার দৌড়ে গেছেন এবং রাজি এলেন, উইকেটটা দিয়ে গেলেন। সাগর আলী যে ফ্লোয়ের সাথে ব্যাটিং করছিলেন সেই ফ্লোটা পরবর্তী সময়ে কন্টিনিউ করার জন্য কাউকে প্রয়োজন, এমন কাউকে প্রয়োজন যিনি শেষ বেলায় বেঁচে থাকা বলগুলোর বেশিরভাগটাই মাঠের ওপারে পাঠাতে পারবেন, কিছু রান নিয়ে আসতে পারবেন। শেষ বেলায় রান দরকার, সেটা লেগ বাই হিসেবেই আসুক, সেটা বাই হিসেবেই আসুক অথবা ব্যাটে। চারটে আরো গুরুত্বপূর্ণ রান, 119-এ পৌঁছালো স্কোর।
7 ওভার 120 রান 5 উইকেট। আচ্ছা, ক্যামেরা স্ট্যান্ডে যারা উঠছেন আমরা বারবার অনুরোধ করছি ক্যামেরা স্ট্যান্ডটাতে কেউ উঠবেন না প্লিজ। আমরা বারবার অনুরোধ করছি ক্যামেরা স্ট্যান্ডে কেউ উঠবেন না। আমরা অনুরোধ করছি কমিটি যারা রয়েছেন একটু দেখবেন প্লিজ, ক্যামেরা স্ট্যান্ডগুলোতে মানুষজন যেভাবে উঠছেন তাতে করে একটু সমস্যা হচ্ছে। শেষ ওভারে খেলা শুরু হয়েছে। মিডফিল্ডের সুবিধা নিয়ে এখানে 2 রানের জন্য দৌড়েছিলেন ব্যাটাররা। দেখা যাক দুটো রান নিশ্চিত হয়েছে কিনা। আউটের নির্দেশ, আউটের নির্দেশ, ফিরতে হবে। ওইদিকে আউট হয়েছে ভাই, একদম বোলিং সাইডে আউট হয়ে গেল। এক রান হবে। কি হতো পকড়া কোথায়? বললে তো আমি বলতে বাবা। আবারও উইকেট, শেষ বেলায় বড় শটের চেষ্টায় বারবার উইকেট হারিয়ে ফেলছে নীতিশ 11 আড়া। দলগত সর্বোচ্চ রান 155 রয়েছে এবং 121 121 যে টোটালটা চেজ করা পসিবল হয়েছে। পপি লুবানা আসবেন ব্যাটিং করার জন্য। দর্শকেরা বিভোর রয়েছেন নিজেদের আনন্দেই। ক্রিকেটের মাঠে বিনোদনের হাজার পসরা সাজিয়ে রয়েছে মাঠ। এক্সট্রা বাউন্স, স্ট্রাইকটা উজ্জ্বল নিতে চাইবেন, স্ট্রাইকটা উজ্জ্বল নিতে চাইবেন, স্যাক্রিফাইস করে যেতে হবে ওখানে পাপ্পিকে। ফরমান আসবেন ব্যাটিং করার জন্য। 121 121 রান। এ লক্ষ্য ধীরে ধীরে অন্তত 20টা রান আমার মনে হচ্ছে কোথাও যেন আরো বেশি হতে পারতো, যদিও 3টে বল বাকি। চলুন, 20 রানের কথা হচ্ছিল, উজ্জ্বল স্ট্রাইক নিয়েছিলেন, কেন স্ট্রাইক নিয়েছিলেন বুঝিয়ে দিলেন। সংযোগটা ভালো, 6টা রান। আসলে সাগরের ইনিংসের যদি প্রশংসা করতে হয়, সাগরের ইনিংসের যদি মর্যাদা দিতেই হয়, তাহলে আপনাকে আরো 15টা রান অ্যাটলিস্ট স্কোরবোর্ডে যোগ করার চেষ্টা করতে হবে।
ক্রিকেটের এই উৎসবে সামিল হয়েছেন অনেকেই। আগামী প্রজন্ম তৈরি আছে ক্রিকেটের এই উৎসবকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, ছোটরাও পিছিয়ে নেই। ভালো বল, গত বলে 6 এসেছিল, এই বলে ডট বল। 7.5 ওভার হয়ে গেল, 127। শেষ বলটা উজ্জ্বল চাইবেন 6 দিয়ে শেষ করতে। অন্যদিকে সোনু তার টার্গেট থাকবে আরো একটা ডট বল এনে দেওয়ার। 6 নাকি ডট, আগামী বলের রয়েছে সেই প্রশ্নের উত্তর। সজনে প্রহার করেছেন, বাউন্ডারি লাইনে ফিল্টার দ্রুত তার হাতে পৌঁছে গেছে এবং দ্রুত থ্রো ব্যাক এসেছে। দ্বিতীয় রানের কোনো অবকাশ নেই। 128-এ শেষ হবে প্রথম ইনিংস। নীতিশ ইলেভেন আড়া, তারা প্রথমে ব্যাটিং করে 128 সংগ্রহ করেছে, টার্গেট 129। আমরা এত সুন্দর একটা টুর্নামেন্টের জন্য ধন্যবাদ জানাই এমএলএ কাটোয়া, মাননীয় বিধায়ক কাটোয়া বিধানসভা ক্ষেত্র শ্রী রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি মহাশয়। আমরা ধন্যবাদ জানাই প্রেসিডেন্ট অফ কাটোয়া ক্রিকেট উৎসব কমিটি, যার হাত ধরে নতুনভাবে সেজে উঠেছে এই টুর্নামেন্ট, শ্রী দিগন্ত কুমার পাল মহাশয়। এই মুহূর্তে স্কোর কার্ডের দিকে আমরা একবার নজর রাখবো। সাগর আলী 21 বল থেকে 56, লোকেশ সফল হতে পারেননি, তবে হর্ষিত আরও একবার নিজের ফর্মের সাথে সুবিচার করেছিলেন, 13 বল থেকে 38। নাইম চেষ্টা করেছিলেন 6 বল থেকে 12, পরবর্তী সময়ে বিজেন্দর, রাজি, পিন্টু, উজ্জ্বল কেউই সফল হতে পারেননি। 128, 128 রান স্কোর বোর্ডে। অন্যদিকে কোকো 11 তাদের বোলারদের পারফরমেন্স দেখবো আমরা। রিন্টু 2 ওভার থেকে 14 রান খরচ করে একটা উইকেট, ইকোনমির দিক দিয়ে খুবই ভালো একটা প্রদর্শনী। প্রদীপ 1 ওভার থেকে 37 রান, ভীষণ এক্সপেন্সিভ ওভার ছিল এটা। গৌরব 2 ওভার থেকে 28 রান, 14 ইকোনমিতে বোলিং করেছেন, তবে 3টা উইকেট পেয়েছেন গৌরব। সোনু 2 ওভার থেকে 28 রান খরচ করেছিলেন, একটি উইকেট তার নামের পাশে, এবং শিবম 1 ওভার থেকে 17 রান দিয়ে একটি উইকেট। আমরা খুব দ্রুত ফিরবো দ্বিতীয় ইনিংসে।
আমরা অনুরোধ করবো ম্যাচটা শুরু করার জন্য। দ্বিতীয় ইনিংস শুরু হবে এবং আমরা অনুরোধ করছি ম্যাচ অফিসিয়ালসদের ম্যাচটা শুরু করার জন্য। স্বাগতম প্রত্যেককে আরো একবার দ্বিতীয় ইনিংস জয়ের জন্য 129 রান প্রয়োজন। ফরমান আসছেন শুরুতেই, ওদিকে বিজয় এবং জগৎ সরকারের জুটি। প্রথম বল, ব্যাটে বলে সংযোগ ঠিক মতো হয়নি, ফিল্ডারের পর্যন্ত বল পৌঁছাবে 1টি রান। প্রথম বল থেকেই স্কোর বোর্ডটা চালু হয়ে গেল। কাটোয়া ক্রিকেট উৎসবের আঙিনায় আমরা প্রত্যেকেই। আগামী কয়েকটা মুহূর্ত, কয়েকটা ঘন্টা প্রত্যেকের জন্যই ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। ক্রিকেট নিয়ে হৈহুল্লোড়, আলোচনা, সমস্ত কিছুই চলবে ক্রিকেটের বিশ্লেষণ। সবেমাত্র প্রথম বল পড়েছে এবং প্রথম বল থেকে একটি মাত্র রান এসেছে। জগৎ সরকার, তার জন্য আবেদন ছিল। জগৎ সরকার উইকেটে যতক্ষণ থাকবেন ততক্ষণ পর্যন্ত বিপক্ষ স্বস্তি পাবে না। এমন একজন ক্রিকেটার যার ব্যাট নিয়মিত রান দিয়ে যেতে পারে। শুরুটা করলেন সবেমাত্র, এটা কন্টিনিউ করার চেষ্টা থাকবে। ফরমান, তার জন্য সব থেকে বড় লক্ষ্য হবে জগৎ সরকারের উইকেট। 129 রান আমরা বলছি বড় লক্ষ্যমাত্রা, তবে জগৎ সরকার থাকলে কোনো লক্ষ্যমাত্রাই বড় নয়। সজোরে চালিয়েছেন সামনের ফিল্ডার, তাকে অতিক্রম করে এক্সট্রা কভার অঞ্চল দিয়ে বল বেরিয়ে গেল। বুলেটের গতিতে 4টে রানের জন্য। একদম প্রথম থেকে জগৎ জানেন তার রোলটা কি। জগৎ জানেন শুরু থেকে বোলারদেরকে চার্জিং এ গেলেই একমাত্র বিপক্ষকে ধরাশায়ী করা সম্ভব। বোলারদেরকে মাথায় চেপে বসতে দেওয়ার জায়গা কখনোই তৈরি করা যাবে না। ওদিকে ফরমান দীর্ঘদিন বেঙ্গলে খেলেছেন, উইকেট তার লক্ষ্যের মধ্যে এই মুহূর্তে। সুইচ ইট, হোয়াট আ শট জগৎ সরকার। ভারতীয় ক্রিকেটে কেন জগৎ সরকারকে নিয়ে এত আলোচনা হয়? কারণ তিনি বারবার মাঠের মধ্যে 22 গজে দাঁড়িয়ে নিজের ভূমিকাটা, নিজের রোলটা প্লে করে যান। ব্যাট হাতে বিপক্ষের বোলারদের ধরাশায়ী করে যান। এ কারণেই বাড়তি সমীহ আদায় করে গেছেন আগেও এবং বর্তমানেও। এবং এভাবে চলতে থাকলে আগামীর জন্য যে বার্তাটা দিয়ে রাখবেন সেটাও নিঃসন্দেহে অনেক বড়। একটা সুযোগ যেন তৈরি হয়েছিল, ব্যাটের কিনারা ছুঁয়েছিল, না হলে হয়তো ক্লোজ কল হতে পারত। প্রথম ওভারে খেলা শেষ হয়ে গেল। প্রথম ওভার থেকে রান গিয়ে দাঁড়িয়েছে 17 উইদাউট এনি লস। প্রথম ওভার থেকে 17 রান, কোনো উইকেটের ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। আমরা ধন্যবাদ জানাই কাটোয়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক, যার হাত ধরে কাটোয়া ক্রিকেট উৎসব আক্ষরিক অর্থেই উৎসবের মেজাজ আমাদের প্রত্যেককে দিয়েছে, শ্রী রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি মহাশয়। আমরা ধন্যবাদ জানাই অক্লান্ত পরিশ্রম পুরো টিম কাটোয়া ক্রিকেট উৎসবের। সভাপতি হিসেবে যিনি পথ দেখিয়েছেন সবাইকে, শ্রী দিগন্ত কুমার পাল মহাশয়, আমরা তাকেও ধন্যবাদ জানাই।
আমরা আমরা খেলোয়াड़দেরকে অনুরোধ করছি আপনারা ডাग आउटे चले जाবেন प्लीज। खिलाड़ियों से दरखास्त है कि आप लोग प्लीज डग आउट में बैठिए। सभी खिलाड़ी से दरखास्त है कि आप लोग प्लीज डग आउट में बैठिए। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हम लोग नहीं चाहते हैं, सो प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। নিউ ওভার শুরু হবে। শিবম আসবেন বোলিং করার জন্য। 42 বল থেকে 112 রান দরকার। ইনফর্ম জগৎ সরকার এবং তার সাথে সাথে বিজয় বর্মা। শিবম শিবম চাইবেন মিস্ট্রি তৈরি করতে, তবে সেই মিস্ট্রিকে ভেঙে জয়ের দিকেও যেতে হবে। বিজয় সেটাও জানেন। বিজয় পতাকা ওড়াতে চাইবেন জগৎ এবং বিজয়। শিবম স্বাগতম জানানো হয়েছে তাকে 6 দিয়ে। আগামী সময়ে আগামী 5টা বলে এই 6 কি রেস রেখে যাবে সেটাই দেখার। 129 রান চেজ করছে এই মুহূর্তে। একটু আগে করেছিলেন, জায়গা বানিয়েছেন, ফিল্ডার প্রস্তুত এবং ফাঁদ পেতেছিলেন এবং সেই ফাঁদে পা দিয়ে ফেললেন এই মুহূর্তে। উইকেট চলে এলো। নিরাশ লাগছে বিজয় বর্মাকে। নন স্ট্রাইক এন্ড থেকে জগৎ সে কথাই জানাচ্ছেন এবং ডাগ আউটের ছবিটা দেখুন। বিকাশ থেকে শুরু করে জয়ন্ত সরকার প্রত্যেকেই এই মুহূর্তে আশা করছিলেন আরো একটু সময় নিয়ে এটা খেলতে পারলে, এই শটটা খেলতে পারলে হয়তো বেটার রেজাল্ট হতে পারতো। নিজেকে অফ স্টাম্পের অনেকটা বাইরে নিয়ে এসেছিলেন এবং তারপর একদম ফাইন জোন দিয়ে ফাইন লেগ সেখান দিয়ে বের করতে চেয়েছিলেন। চেষ্টা করেছিলেন তবে বড় সফলতা শিবমের হাত ধরেই এলো। শিবম যে কাজের জন্য তাকে নিয়ে আসা হয়েছে সে কাজটা শিবম করে দেখিয়েছে। ওদিকে প্রথম উইকেটের পতন হয়েছে। বিকাশ পণ্ডিতকে পাঠানো হয়েছে অ্যাজ এ ম্যাচ ফিনিশার। বিকাশ পণ্ডিত এই মরশুমে তার জুড়ি মেলা ভার। জগৎ সরকারের সাথে জুটি বাঁধবেন। 23-1 এই মুহূর্তে স্কোর। নীতিশ 11 আড়া তারা প্রথমে ব্যাটিং করেছে। গত বলে যেটা হয়নি এ বলে বিকাশ পণ্ডিত দ্য ম্যাচ ফিনিশার। আপাতত ফিনিশিং পয়েন্টে পৌঁছানোর জন্য অনেকটা রাস্তা দৌড়াতে হবে, তবে শুরুটা করে রাখলেন, অ্যালাউ করলেন এবং উইথ দ্য স্পিন খেললেন। স্কয়ার লেগ জোনের উপর দিয়ে শিবমকে পত্রপাঠ বিদায়। বিকাশ রানের বিকাশ করছেন মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে। ইন্টারেস্টিং, প্রথম বলটাতে 6 এসেছিল, পরের বলে উইকেট এসেছিল, এ বলে 6 এসেছে, পরের বলে কি হবে। 29 for 1, কোকো 11, 1.3 ওভার, 8 ওভারের ম্যাচ, 129 রানের লক্ষ্যমাত্রা। সম্মানীয় বিধায়ক কাটোয়া মাননীয় শ্রী রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি মহাশয় আমরা ধন্যবাদ জানাই বঙ্গবাসীকে ক্রিকেটের এই মরশুমে কাটোয়া ক্রিকেট উৎসবের 4র্থ মরশুম উপহার দেওয়ার জন্য। সারা মাঠের সজ্জা এই মুহূর্তে আলোচনায় এসেছে, নজর কেড়েছে সমস্ত ক্রিকেট প্রেমীদের। ফিল্ডিং একটু রদবদল বিকাশের জন্য। এবারও অ্যালাউ করেছিলেন উইথ দ্য স্পিন, তবে এই ক্ষেত্রে 22 হিসেবে রান, 22 হিসেবে একটা রান আসবে। জগৎ সরকার চলে আসবেন স্ট্রাইকে। আমরা ধন্যবাদ জানাই কাটোয়া পৌরসভা, কাটোয়া মিউনিসিপ্যালিটি, তাদেরকেও বিশেষভাবে ধন্যবাদ এই উৎসবের এই আয়োজনের
তাদেরকে ছাড়া বোধহয় এগিয়ে যাওয়া কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না। এ মাঠ, এই সবুজ মাঠ যার চর্চা সারা বাংলায় রয়েছে, আমরা পৌরসভা সৌজন্যে সে মাঠ পেয়েছি। সুইপে যাওয়ার সিদ্ধান্ত ছিল জগতের। শরীর দিয়ে আসলে প্রথমে বলে লাইনে এলেন, শরীর দিয়ে কভার করলেন এবং তারপর সুইপ শট খেলতে গেলেন। ব্যাটে বলের মধ্যে সংযোগ হয়নি, রান নেই। এই মুহূর্তে মূল মঞ্চের ছবি, সম্মানীয় অতিথিরা এবং এই কাটোয়া ক্রিকেট উৎসব কমিটির সদস্যরা তারা রয়েছেন সেখানে। বাড়তি সুবিধা কি পাওয়া যেত সোজা ব্যাটে যদি খেলতেন ফুল টস হিসেবে? সেক্ষেত্রে হয়তো ট্রিট করার একটা সুযোগ চলে আসতে পারতো জগতের জন্য। জগৎ ওয়াইডের ডিমান্ড করছিলেন দ্য মোস্ট ভ্যালুয়েবল প্লেয়ার অফ ISPL সিজন 2, মাফ করবেন সিজন 3 এবং দ্বিতীয় মরশুমে সাগর আলীকে দেখেছিলাম আমরা। তো দুই বঙ্গ ক্রিকেটার গত দুটো মরশুম যেখানে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা ছিনিয়ে এনেছে, এবং কোথাও কি বল নেওয়ার জায়গায় খুব কাছাকাছি জায়গাতে পৌঁছে গিয়েছিলেন। না, শেষ মুহূর্তে সে ভুলটা করেননি। ম্যাচটা কন্টিনিউ করার জন্য অনুরোধ করবো খেলোয়াড়দেরকে। তাপ উত্তাপে ভরা একটা ম্যাচ, তাহলেও সময়ের ব্যবধানটা প্রত্যেককে বলা রয়েছে। শেষ বেলায় গিয়ে এই সমস্ত বিষয় নিয়ে বিতর্ক আসবে এমনটা যেন না হয়, খেলোয়াড়দের আমরা সেটাও অনুরোধ করব। শুধুমাত্র ম্যাচ খেলা নয়, তার সাথে সাথে যে সমস্ত নিয়ম শৃঙ্খলা রয়েছে সেগুলিকে মেনে এগিয়ে যেতে হবে। 2 ওভার 30 রান, 1 উইকেট, 36 বল থেকে 99 রান দরকার। চালিয়ে খেলেছিলেন ফরমানকে বিকাশ পণ্ডিত, 1টি রান, জগৎ আসবেন স্ট্রাইকে। গত ওভারে প্রথম বলে 6 দিয়ে শুরু হওয়ার পর যখন মনে হচ্ছিল এই ওভারটা বড় ওভারের জন্য যেতে পারে, সে জায়গা থেকে শিবম কিন্তু নিজেকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন এবং তার পারফরমেন্সের জেরেই কিন্তু গত ওভারে পরবর্তী সময়গুলোতে কিন্তু রান সেভাবে আসেনি। এই ওভারে ফরমান, গত ওভারে একটা চাপ তৈরির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল এবং সেই পরিস্থিতিটাকে কাজে লাগিয়ে উইকেট তোলার যে কাজ সেটা করতে চাইবেন। সারা বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রচুর মানুষ আইস লকার্স লাইভ স্ট্রিমিং এর মাধ্যমে জুড়ে গেছেন। সোজা ব্যাট চালিয়েছেন, আসলে জায়গা দেননি খুব একটা, মিসফিল্ড থাকলেও দ্বিতীয় রানের অবকাশ নেই। এই মুহূর্তে সাবস্ক্রাইবার মিটার 1,81,767, 2 লক্ষের খুব কাছাকাছি আয়ুষ রকার্স পরিবার। ক্যাচে হিট কল রয়েছে, বেশ খানিকটা দূরে থেকে গেল ফিল্টার, বেশ খানিকটা দূরে। একটা উইকেটের জন্য মরিয়া হয়ে রয়েছে নীতিশ 11 আড়া। তাদের খেলোয়াড়দের শারীরিক ভাষা সে কথাই যেন বারবার বুঝিয়ে দিচ্ছে যে চাপটা তৈরি হয়েছে সেটা কেটে বেরোতে হলে জগৎ সরকার তার ব্যাট থেকে বড় শট লাগবে। বিকাশ পণ্ডিত সে কাজটা করতে পারেন, তবে এই চাপের মুখে দাঁড়িয়ে উইকেটটা তুলে নিতে পারলে ম্যাচটা অনেকটাই যেন ফেভারে আসবে নীতিশ 11 আড়া দলের। 2 লক্ষের কাছাকাছি আয়ুষ রকার্স পরিবার। বেঙ্গল ক্রিকেটকে প্রত্যেকটা মুহূর্তে নিত্য নতুন কিছু দিয়ে চলেছে এই আয়ুষ রকার্স, যে কারণেই এত মানুষ জুড়েছেন, এতটা ভালোবাসা।
আপনারা জুগিয়েছেন। হেলিকপ্টার উড়াচ্ছে এবং ল্যান্ডিংটা হবে সেফ ল্যান্ডসে। মাঠের ওপারে 6টা রান। রান 39 আফটার 2.5, 2.5 ওভার থেকে 39 রান। 31 বলে 90 লাগবে। এবারও সজোরে খেলা শট, ফিল্টারকে নড়তে না দিয়ে বল চলে গেল বাউন্ডারির বাইরে। জগৎ সরকার শেষ দুটো বলে 10টা রান এনে দিলেন। 3 ওভার 43 রান, 1 উইকেট। 30 বল, 5 ওভার বাকি, 86 রান বাকি। 30 বল থেকে 86 রান। 17 করে প্রয়োজন ওভার পিছু। নতুন ওভারে খেলা শুরু হবে। 30 বল থেকে 86 রান। গত ওভারে জগৎ সরকার শেষ দুটো বলে রান এনেছিলেন। এবার বিকাশের পালা। 4 বল থেকে 8 রানে অপরাজিত। যেটুকু সুযোগ পেয়েছেন সেটাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছেন বিকাশ পণ্ডিত। আসলে ম্যাচটা এমন জায়গায় রয়েছে, জিততে হলে আরো অনেক কিছু করতে হবে। অন্যদিকে নীতিশ ইলেভেন তারা চাপ ধরে রাখতে চাইবে। চাপের মুখে দাঁড়িয়ে এ ধরনের শট খেলা স্বস্তি নয়, জয়ের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য যে স্বস্তি সেটা পাওয়া যায়। ওভার পিছু ক্যালকুলেশন করছেন জগৎ সরকার। টোটাল রানের কথা ভুলে যাও, প্রত্যেক ওভারে একটা নির্দিষ্ট ক্যালকুলেশন রাখো, ম্যাচটাকে ওভার বাই ওভার খেলো, এমনটাই নির্দেশ হয়েছে হয়তো। প্রথম বলে 6 দিয়ে বিকাশ পণ্ডিত শুরু করেছেন। আচ্ছা, সার্ফিটা বন্ধ রাখতে হবে একটু ব্যাটিং করার সময় প্লিজ। সার্ফি যিনি অপারেট করছেন, ব্যাটসম্যানদের অসুবিধা হচ্ছে ওনারা জানিয়েছেন, সার্ফিটা একটু বন্ধ রাখবেন। এবার জায়গা বানিয়ে খেলেছেন ফিল্ডে, দ্রুততার সাথে পৌঁছে গেছেন বাউন্ডারি লাইনে। স্থান পরিবর্তন হবে, একটা রান আসবে। রান পৌঁছে গেল 50, দলগত রান কোকো ইলেভেনের 50। লেগ স্টাম্পের বাইরের বল ছিল, ব্যাটের কিনারা ছুঁয়ে উইকেট কিপার তার দস্তানায় জমা হয়েছে, এক্ষেত্রে রান নেই। $51 for 1
6 দিয়ে শুরু হওয়া ওভারে আমরা মনে করছিলাম যে ওভারটা বড় হতে পারে, কোকো 11 এই ওভারকে ব্যবহার করতে পারে, তবে এই মুহূর্তে সেটা হয়নি। সাবস্ক্রাইবার মিটার বাড়ছে ধীরে ধীরে। ওয়েল বল বিজেন্দর, দীর্ঘদেহী বোলার, অফ স্টাম্পের বাইরে রাখছেন, অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে বোলিং করছেন। এই মুহূর্তে যেভাবে 22 গজটাকে ব্যবহার করা উচিত সেটাকে অসাধারণভাবে ব্যবহার করছেন। চাপ তৈরি হয়ে গেছে, ব্যাটে বলের মধ্যে সংযোগ হচ্ছে না, এবং এটা খুব রেয়ার ঘটনা। একদিকে জগৎ সরকার দাঁড়িয়ে রয়েছেন, একদিকে বিকাশ পণ্ডিত দাঁড়িয়ে রয়েছেন, একজন আইএসপিএল থেকে সেরা খেতাব জিতে এসেছেন, অন্যজন এবছর বঙ্গ ক্রিকেটে প্রচুর ম্যাচ ফিনিশ করেছেন। তবুও এই দুইয়ের জুটি এই মুহূর্তে রানের জন্য সংঘর্ষ করছেন। বোলারদের কৃতিত্বটাকে আপনাকে একদম উপরের দিকে রাখতে হবে। আবারও দেখুন, ক্লোজ, ভেরি ক্লোজ। বোলারের হতাশা পরিষ্কার ব্যক্ত করছে, উইকেট নেওয়ার খুব কাছাকাছি জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। নীতিশ 11 হলুদ জার্সির দাপট এই মুহূর্তে এ মাঠে খুব স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। 4 ওভার 51 রান, 1 উইকেট, 24 বল থেকে 78 রান লাগবে। 4 ওভারে 78 রান, প্রায় 19 করে প্রয়োজন প্রত্যেক ওভারে। খেলাটাকে একটু দ্রুত করার জন্য অনুরোধ করব। শিবম এসেছেন, প্রথম বলটা বড় রানের জন্য তো যাবে না। 23 বলে 77 রান। উইথ দ্য টার্ন, সরাসরি উইকেটে শিবম, তার মিস্ট্রি আজও অব্যাহত। আজও শিবমের বোলিং রহস্য ভেদ করতে পারছেন না ব্যাটাররা। বিকাশ পণ্ডিত, অনেক আশা ছিল তার উপর, তবে এই মুহূর্তে সে আশায় কিছুটা হলেও ব্যর্থতার গ্লানি যুক্ত হবে, ফিরতে হবে বিকাশ পণ্ডিতকে।
আরশু খানকে পাঠানো হয়েছে আরো এক ম্যাচ উইনার, তবে দেরি কি কোথাও হয়ে গেল নাকি এখনো ম্যাচ বাকি রয়েছে? 6-এর জন্য পাঠিয়েছেন আরশু খান বলকে। ওয়ান্স এগেইন আরো একটা ডট বল পড়ার পর অফ স্টাম্পের বাইরের দিকে টার্ন। আরশু খান কোনো কিছু বুঝে উঠতে পারেননি। পায়ে আঘাত লেগেছে সরাসরি বল গিয়ে, তবে লেগ বিফোর উইকেটের এই আবেদনে সাড়া দেননি। এক্ষেত্রে আবারও একটা ডট বল। ওয়ান্স এগেইন আরো একবার সজোরে খেলা শট, এবং এক্ষেত্রে আবারও বল বাউন্ডারির বাইরে যাবে। Once again, welcome to the audience chamber with me, your host Riya Sharma. আমাদের এখন সেমি ফিনালে চলছে and we have ma'am with us. Ma'am আপনার নাম? প্রিয়াঙ্কা ভট্টাচার্য। আর ম্যাম লাইক আজকের টুর্নামেন্টে এসে আপনার কিরকম লাগছে? লাইক আপনি কি শুরু থেকে দেখছেন? কারণ আজকে আমাদের কোয়ার্টার ফিনালে হয়েছে 3টে আর এখন চলছে আমাদের সেমি ফিনালে। হ্যাঁ, আমি প্রথম থেকে দেখছি, কালকেও দেখেছি, আজকেও দেখছি। খেলা খুবই ভালো লাগছে। আর লাইক এরকম কোনো স্পেসিফিক কোনো টিমকে আপনি সাপোর্ট করছেন? অবশ্যই সরকারের টিমকে অবশ্যই সাপোর্ট করছি। জগৎ সরকার, সবখানে জগৎ সরকার হু ওয়াজ দ্য আইএসপিএল ফেম। আর যদি ম্যাম আমরা বলি যে কালকে আমাদের 5টি গেম হয়েছে, আজকে আমাদের 6টি ম্যাচ হবে, তো সব থেকে ভালো আপনার ম্যাচ কোনটা লেগেছে? লাইক যদি আপনাকে রেটিং করতে হয় তাহলে সব থেকে পছন্দিদা যদি ম্যাচ হয় তাহলে সেটা কোনটা হবে? জগৎ সরকার ছাড়া কোনো কথা নেই। সো ম্যাম বলছে যে এই টুর্নামেন্টটা যেখানে উই হ্যাভ লোকেশ মিনা অন ওয়ান সাইড অ্যান্ড দ্য আদার সাইড ইজ অফ জগৎ সরকার, দু টিমেই আছে পাওয়ার প্যাকড পারফর্মার্স, আর সেটা ম্যামের সব থেকে পছন্দ। ম্যাম টুর্নামেন্টের বিষয়ে কিছু বলুন ম্যাম। প্রথমেই স্পেশাল থ্যাঙ্কস হচ্ছে আমাদের মিউনিসিপ্যালিটি আর আমাদের বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জিকে থ্যাঙ্কস জানাই যে এত সুন্দর একটা খেলা অর্গানাইজ করেছে। আর স্পেশাল থ্যাঙ্কস হচ্ছে কাটোয়া ক্রিকেট উৎসব টিমকে জানাই, এত সুন্দর একটা উপহার দিচ্ছে, কাটোয়াবাসীকে একটা উপহার দিচ্ছে। আমরাও সবাই দেখছি এত সুন্দর খেলা। রিয়া একটু থামতে হবে। স্পেশাল থ্যাঙ্কস আরেকজনকে জানাই দিগন্ত। রিয়া একটু থামতে হবে, কারণ হচ্ছে ব্যাটসম্যানরা ওখানে ব্যাটিং করছেন। কনসেন্ট্রেশন। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। মিটিং টু ইউ, অবশ্যই হ্যাঁ। এনজয় করুন এন্ড উই উইল মিট সুন অন দ্য অডিয়েন্স চেম্বার। 17 বল থেকে 59 রান দরকার। জগৎ সরকার আশা বাড়িয়েছেন। অসাধ্য সাধন করতে হলে জগৎ সরকারকে একটা অন্য ইনিংস খেলতে হবে, অন্য ধরনের ইনিংস খেলতে হবে। এক্ষেত্রে আবারও একটা ভালো বল। এই ম্যাচের আশা যেন ধীরে ধীরে ফুরিয়ে যাচ্ছে। কোকো 11 তারা পিছিয়ে পড়ছে, আশা শেষ হচ্ছে তাদের। 15 বল থেকে 58 রান টার্গেট এবং বেঁচে থাকা বলের মধ্যে অনেকটা ডিফারেন্স হয়ে গেছে।
সুইপ করেছিলেন এবং সেই সুইপ শট থেকে 4টে রান। জগৎ সরকার স্ট্রাইকে এলে চেষ্টা করছেন, নিজের বেস্টটা দেওয়ার চেষ্টা করে চলেছেন ক্রমাগত। হেলিকপ্টার এবারও উড়েছিল, তবে তার ল্যান্ডিং মাঠের বাইরে নয়। 12 বলের খেলা বাকি রয়ে গেল, 52 রান। নীতিশ 11। কাটোয়া ক্রিকেট উৎসবের চতুর্থ মরশুমে তারা কি ইতিহাস লিখতে চলেছে? তারা কি ফাইনালের দরজা খুলতে চলেছে, নাকি এ ম্যাচের চিত্রনাট্যে এখনো অনেক কিছু বাকি রয়েছে? খেলাটা একটু ফাস্ট করতে হবে, 12 বলের খেলা বাকি আছে এবং সেটাকে দ্রুত শেষ করতে হবে। তারপর দ্য গ্র্যান্ড ফিনালে অফ কাটোয়া ক্রিকেট উৎসব 2K26। ক্যাচ, ইট ইজ দ্য কল, এবং এটা ক্যাচ নাকি ম্যাচ ধরলেন শেষ বেলায় জগৎ সরকার। তিনি ফিরছেন, যে চাপ তৈরি হয়েছিল সে চাপের মাথায় আবারও একটা উইকেট চলে এলো এবং উইকেটের পিছন থেকে যে অসাধারণ ক্যাচটা নিলেন, দুর্দান্ত। এই মুহূর্তে আমরা রিপারকেশনে চলে যাব, যেখানে রিয়া রয়েছেন, কথা বলবেন দর্শকদের সাথে। ওয়ান্স अगेन আরো একবার অসাধারণ একটা ক্যাচ, দুর্দান্ত একটা ক্যাচ উইকেটের পিছন থেকে। লোকেশ মিনা ছিলেন উইকেটের পিছনে এবং দেখুন ব্যাটের এজ ছুঁয়ে যখন দ্রুত গতিতে বল বেরিয়ে যাচ্ছিল ফার্স্ট স্লিপ অঞ্চল দিয়ে, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে লোকেশ মিনা কি অসাধারণ ক্যাচ, শরীরটাকে ছুড়ে দিয়ে বলের নাগালে পৌঁছালেন এবং তারপর ক্যাচটা তুললেন। আমান যাদব এসেছেন ব্যাটিং করার জন্য, সফল করেছিলেন অনেকটা, তবে যে কারণে বল হয়তো অনেকটা বাইরে আছে, আম্পায়ার হয়তো সে ভাবনা থেকে ওয়াইড দিয়েছিলেন। হোয়াইট বল অনফিল্ডে যা ছিল সেটাই থাকবে, একটা রান এক্সট্রার হাত ধরে।
একটি রান আরো। ম্যাচের রাশ ঢলে পড়েছে, অনেকটা এগিয়ে গেছে নীতিশ ইলেভেন। নয় বল থেকে 50 রান দরকার। নো ম্যানস লাইনে বল পিচ করবে। রান সংখ্যা 80, 3 উইকেট। আমান যাদবের ভালো শট, তবে এ ভালো শট রেজাল্টের জন্য কতটা ভালো তা বোঝা মুশকিল। ওকে, হ্যালো এভরিবডি, ওয়ান্স अगेन অন দ্য অডিয়েন্স চেম্বার। আর অডিয়েন্সের মধ্যে আমার সাথে এখন চলে এসেছে একটা কিউট লিটল কিড এন্ড উই উইল আস্ক হার অ্যাবাউট দ্য টুর্নামেন্ট। তোমার নাম বলবে? আমার নাম দেবস্মী রুদ্র। ওকে দেবস্মিতা, সো তোমার ক্রিকেট পছন্দ? হ্যাঁ, আমার ক্রিকেট পছন্দ। তো যদি ইন্ডিয়ান প্লেয়ার্সের মধ্যে বলি তো তোমার ফেভারিট প্লেয়ার কোনটা? সূর্যা কুমার যাদব। সূর্য কুমার যাদব। আর উমেন্স ক্রিকেট টিমের মধ্যে? রিচা শর্মা। রিচা শর্মা। ওকে, দ্যাটস ভেরি নাইস। আর আজকের টুর্নামেন্টে তুমি কাকে সাপোর্ট করতে এসেছো? জগৎ সরকারের টিমকে। জগৎ সরকারের টিমকে। ওকে, দ্যাটস ভেরি ইন্টারেস্টিং। আর আজকের টুর্নামেন্টে এসে তোমার কেমন লাগছে? আমার খুবই ভালো লাগছে, তো আমি চাই নেক্সট ইয়ারেও যেন এরকমই একটা টুর্নামেন্ট হোক। ওকে, সো দিস কিড রিকোয়েস্ট যে আমাদের নেক্সট ইয়ারেও যাতে এরকম একটা টুর্নামেন্ট হোক। অ্যান্ড অলসো থ্যাংক ইউ টু দ্য কমিটি মেম্বার্স ফর দিস বিউটিফুল টুর্নামেন্ট। অ্যান্ড এখন চলছে আমাদের সেমিফিনালে। দেখা হচ্ছে अगेन অন দ্য অডিয়েন্স চেম্বার। থ্যাংক ইউ এভরিবডি। বেস্ট উইজেস চলে এসেছে নীতিশ ইলেভেন আরা তাদের তরফ থেকে। লাডো এন্ড পারি তাদের তরফ থেকে বেস্ট উইজেস এসেছে এই মুহূর্তে, কারণ দল ফাইনালের রাস্তায় হাঁটতে শুরু করেছে। কাটোয়া ক্রিকেট উৎসবের চতুর্থ মরশুমের ফাইনাল বোধহয় দেখতে পাচ্ছে, এবং সে কারণেই দ্য বেস্ট উইজেস চলে এসেছে লাডো অ্যান্ড পারির তরফ থেকে। গোটা টুর্নামেন্ট জুড়েই আমরা দেখেছি পিন্টুকে ভালো বলিং করতে এবং নিজের ফলশ্রুতি দ্রুতগতির শট, তাকে ক্যাচ ধরা এটা অত্যন্ত কঠিন হয়ে থাকে, তবে সেটাও করলেন আরো একবার পিন্টু। গত ম্যাচে 3টে উইকেট পেয়েছিলেন 10 রান দিয়ে। 5 বল থেকে 39 রান দরকার নীতিশ ইলেভেন আরা। ফাইনালের রাস্তা বোধহয় তারা দেখতে পাচ্ছে।
ম্যাচ এই মুহূর্তে নিয়ম রক্ষার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোনো ইফস বার্ডস বোধহয় আর কাজ করবে না। 4 বল থেকে 39 দরকার। অসম্ভবের জায়গায় চলে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। আরো একটি ভালো বল। একটি বল বাকি এবং এ বল নিয়ম রক্ষার। নীতিশ 11 আরা, ফাইনালের পথে তারা। আর সামনে অপেক্ষা করছে আসিফ এন্টারপ্রাইজ আজিমগঞ্জ। সো কাটোয়া ক্রিকেট উৎসব সিজন 4 গ্র্যান্ড ফিনালে আসতে চলেছে আগামী 10 মিনিটের মধ্যে, যেখানে একদিকে থাকবে আসিফ এন্টারপ্রাইজ আজিমগঞ্জ, অন্যদিকে তাদের প্রতিপক্ষ দল নীতিশ 11 আরা। এই ম্যাচের ম্যান অফ দ্য ম্যাচ সাগর আলী। একই সাথে আমরা জগৎ সরকার, তাকে অনুরোধ করবো একটু মাঠে চলে আসার জন্য। আমরা সংবর্ধনা পর্বে যাব, সে কারণে আমরা জগৎ সরকার, সাগর আলী তাদেরকে একটু থাকার জন্য অনুরোধ করবো মাঠের মধ্যে।